बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है और आज बात करेंगे सवात के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक फैमिली जो सैलाबी रेले में डूब कर जो है वो इंतकाल कर गई है और उनके साथ बुज़ुर्ग औरतें और बच्चे जो है वो उनके हमरा थे, मौजूद थे। फैसल तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं। इस मामले पर बात करेंगे कि आखिर ये मौत कैसे हुई, इंतज़ामिया क्या बराबर की इसमें कसूरवार है, जो हुकूमत पाकिस्तान के पास जो वसाइल हैं उनका इस्तेमाल बर वक्त क्यों नहीं किया गया। सारे मामलात पर जो है वो फैसल तारड़ साहब हमें जो है वो ब्रीफ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तारड़ साहब बताइएगा, आज ये जो अफसोसनाक वाक़या सवात के अंदर पेश आया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अफसोसनाक चीज़ है। इस मुल्क के अंदर हर एक रोज़ सानिया होता है, मातम करते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, फिर दूसरे तो दिन नया उससे बड़ा सानिया हो जाता है, फिर वही रोना धोना वाक़या हो जाता है। जिन बेचारों ने मरना होता है वो मर जाते हैं, लुकमा अजल बन जाते हैं। फिर सवालात उठते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन था, कैसे बचाया जा सकता था, कैसे, मतलब वो सारे एक सवालात। अच्छा, फिर जमातें शुरू हो जाती हैं। अगर पीटीआई की हुकूमत में वाक़या हुआ तो नून लीग चढ़ जाएगी। ओ देखो जी, लोग मर गए, किधर सो रहे थे, किधर गए हुए थे, उधर होगा तो पीटीआई वाले शुरू हो जाएंगे कि अवाम के फंड इधर उधर। तो कभी किसी ने आम लोगों का सोचा नहीं है। आज पार्लियामेंट से खबर ये आई है कि वहां पे यानी ये मंजूरी दी गई है कि काबीना जब काबीना के लोगों को लगे ना कि हमारे खर्चे बढ़ गए हैं और पैसे कम है, वो अपनी तनख्वाहों के अंदर खुद ही इजाफा कर सकते हैं। तो इस मुल्क की ये प्रायोरिटीज है ना कि अपने लिए लोग मरते हैं, मरते रहे, जो तमाशा होता रहे। अब जहाँ तक सवात का ताल्लुक है, देखिए बड़ा अफसोसनाक वाकया, वो तस्वीरें देखी नहीं जा रही। ये मरे कैसे हैं, कैसे इनकी मौत वाकया हुई है, ये कितने लोग थे टोटल, अभी तक आपके पास क्या डिटेल्स हैं और जो है वो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, इतलात क्या है, ये कैसे जो है वो ये इतना बड़ा सानिया हो गया और इंतजामिया कैसे गाफिल रही इस मामले से? देखिए, अभी तक जो रिपोर्ट आई है ना, एक जो फैमिली सियालकोट की फैमिली है, वो रिपोर्ट हो रहा है कि एक ही फैमिली का 18 लोग थे, तो 9 के करीब बच्चे थे, मर्द थे, खवातीन थी। तो वो वहाँ पे सवात सुबह के वक्त वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि हमने दरिया के अंदर बैठ के नाश्ता करना है। आमतौर पे होता है, ये फैमिली खाना शाना पका के साथ ले जाते हैं और कहते हैं किसी पिकनिक पॉइंट पे बैठ के खाना शाना खाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से गलत था। देखिए, पहले तो इंसान ने खुद एहतियात करनी है ना। हम यहाँ इस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तो हमने अपने आप को पहले नंबर पे तो हमें खुद पता होना चाहिए कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे नहीं बैठना, कैसे बचाना है, खुद कौन सी चीज है, कौन सी नहीं। तो दरिया के अंदर मौत के मुंह के अंदर बैठ कर कहा हमने यहाँ पे नाश्ता करना है। अच्छा, दरिया के अंदर बैठ? जी, दरिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद खाना शाना उन्होंने खा लिया और उन्होंने कहा जी सेल्फी, जल्दी से सेल्फी ले लेते हैं, पानी शानी यहाँ आ जाए। अच्छा, तस्वीरें बना लें, सही, सेल्फीज ले लें। यानी एक तरफ से पानी आ रहा है और फैमिली ने ये इसरार किया कि क्यों ना इसके सैलाबी रेले के साथ तस्वीर बनाई। किसी को पता नहीं था रेला, छोटे छोटे बच्चे थे, किसी को ये नहीं पता था कि रेला आ रहा है। यही होता है कि पानी है, पिकनिक है, जो है वो इसी तरह चलेगा। लेकिन खतरनाक चीज देखिए, ये ऐसे ही है गोंदल साहब, आप रेलवे ट्रैक पर लेट जाएं और आप ये कहेंगे अभी कौन सा ट्रेन आ रही है, वो कोई नहीं, इधर टिकटॉक के बना लेते हैं, लेट जाते हैं, कोई मसला नहीं, अभी कौन सा ट्रेन आ रही है, अभी तो गुजरी है, नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी। तो ये देखे ना, फिर जानबूझ के या सड़क पे आप लेट जाए तो फिर आगे वो तस्वीरें बनाने चले गए और उसके बाद पानी आ गया। उसके बाद वो पानी में फंस गए, कुछ दीगर भी सवात की फैमिली भी थी जो है वो भी फंस गए। अब वो पानी की स्पीड इतनी ज्यादा थी, लोकल लोग भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब जाहिर देखिए, फेयर बात करूंगा, इंतजामिया का भी कसूर है। इंतजामिया को दफा 144 नाफिज थी, अमल दरामद करवाना चाहिए था। इंतजामिया वहां पे अलर्ट होनी चाहिए थी। इंतजामिया को सैलाब के वाले से अलर्ट जारी करनी चाहिए थी। जो इतने वसाइल है, हेलीकॉप्टर, अलीट के लिए हेलीकॉप्टर है, फील्ड मार्शल के लिए हेलीकॉप्टर है, शहबाज शरीफ के लिए, गंडापुर के लिए हेलीकॉप्टर है, सब के हेलीकॉप्टर है ना, तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं है? माजी में हमने देखा है ऐसे कोई वाकयात, अगर किसी ब्यूरोक्रेट या किसी जो है वो शाही खानदान के लिए अगर ऐसे कोई मसाइल पैदा हुए हैं तो हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये भी हकीकत है, चुटकी बजाते ही हेलीकॉप्टर ने नहीं पहुंच जाना था, चुटकी बजाते ही किसी इंतजामिया ने नहीं पहुंच जाना था, चुटकी बजाते ही रेस्क्यू ने नहीं पहुंच जाना था। तो सबसे पहले देखिए तारड़ साहब, मैं आपकी यहाँ बात काटूंगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चुटकी बजाते वक्त चुटकी में इतना सेकंड टाइम लगता है और इस टाइम के विदिन नो टाइम जो है वो कोई भी कहीं पहुंच नहीं सकता है। लेकिन मुझे बताइए कि क्या एक चीज़ आपने एक इदारा आपने एक काम के लिए मुख्तस कर रखा है
تو کیا اس ادارے کا کام نہیں بنتا کہ وہ اینی ٹائم الرٹ رہیں, اگر انہیں کوئی اس طرح کا کوئی میسج ملے تو وہ اس میسج پر کوئک رسپانس کریں؟ سر یہ تو میں نے پہلے کہا, یہ اس ملک کا المیہ ہے, یہ اس ملک کا المیہ ہے. جو ادارے جس کام کے لیے بنے ہوئے ہیں وہ کام نہیں کرتے. پولیس کا کام ہے شہریوں کو تحفظ دینا, لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں سر. آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا, فوج کا کام ہے ملک کا دفاع کرنا, وہ جا کے فورن پالیسی بھی چلاتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کی ذمہ داری لے. وزیر اعظم اس ملک کے اندر جو ہے اس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ چپراسی سے زیادہ نہیں ہوتی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اداروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ بالکل ذمہ داری پوری نہیں کرتے. مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے جو جنگل کا محکمہ ہے نا, وہ سب سے بڑا اس کے اندر ملوث ہوگا جنگل کے کاٹنے کے اندر. تو اداروں کو تو چھوڑ دے نا. ہاں, جہاں تک کے پی کے کی بات ہے, کے پی کے اندر کہا جاتا ہے جو نیا پاکستان, عمران خان کا ویژن, علی امین گنڈا پور, 6 فٹ کا قد, لمبی لمبی مونچھیں, بڑھ کے, تو وہاں پہ ان کو پھر وہ ظاہر ہے وہ باقی تو نہیں کلیم کرتے ہم بڑی مثالی حکومت ہے. تو ان کو چاہیے تھا فوری طور پہ جو کر سکتے اب لگے ہوئے. اب ریسکیو ہو رہا ہے, دیکھو زندہ کو بچایا نہیں جا سکا, اور مردے ڈھونڈنے کے لیے اب ساری فوج بھی آ گئی اور باقی ریسکیو ادارے بھی آ گئے. بات کرنے کا مقصد یہ ثانیہ مری میں بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ اے ایس آئی نوید اقبال ساری رات آوازیں دیتا رہا تھا, ساری رات انتظامیہ کو پکارتا رہا تھا. وہ اپنی فیملی سمیت, اپنے بچوں سمیت جو ہے اپنے جان کی بازی ہار گیا, لیکن انتظامیہ کو, حکومت پاکستان کو غیرت نہیں آئی. یہ اسی عمر کا جو ہے وہ جو ہے, میں یہاں پہ کیا ورڈ کروں, دیکھیں حضرت عمر نے جو ریاست قائم کی تھی, جو انہوں نے جس وین کے مطابق یہ ادارے بنائے تھے, تخلیق کیے تھے, ایجاد کیے تھے, کیا اب موجودہ دور میں اس نظام پر عمل درآمد ہو رہا ہے جو حضرت عمر نے ریاست قائم کی؟ آپ تو بڑی بات کر رہے ہیں نا, حضرت عمر کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ریاست بنائی تھی, وہ تو ہم وہ چھوڑ دیں نا, ہم تو امیر معاویہ والی ریاست بھی نہیں ہے, ہم تو ایون یزید سے بھی بدتر جو ہے نا صورتحال وہ ہے. حضرت عمر تو کہاں ایک بڑی ہستی, تو چھوڑ دیں نا کہ ان کے مطابق ہم تو, میں کہتا ہوں کہ یزید سے بھی وہ جو زمانہ تھا نا, ہو سکتا ہے کوئی وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت لوگوں کے اندر ہو, یہاں پہ تو یعنی بیڑے گرک ہو گئے. تو حضرت عمر تو بڑی دور کی بات ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے, جنگل کا قانون ہے, انتظامیہ ہے کوئی نہیں, ذمہ داری لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. یہاں پہ ساری سیاسی ڈیبیٹ ہوگی. قوم اپنے آپ کو خود بچائے, خود احتیاط کرے, خود بچے, اور خود اس طرح کی چیزوں پہ سیر تفریح کے لیے جائیں, لیکن یہ جان بوجھ کے موت کے منہ کے اندر نہ جائیں. بہت شکریہ جی. فیصل تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کو بتائیں کہ زندوں کو بچایا نہیں جا سکتا, لاشیں ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ آپریشن تیزی سے جاری ہے. فوج بلوا لی گئی ہے, ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے لاشوں کو ڈھونڈنے کا کام کر رہی ہیں. اس وقت سوات کی یہ صورتحال ہے. چند لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں, چند کی تلاش جاری ہے. اور جی یہ جو آپریشن ہے, یہ ایک فیملی کی اموات کے بعد اسے جو ہے وہ اس آپریشن کو لانچ کیا گیا ہے. ابھی تک کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اپنے میزبان طیب گوندل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.